प्रेम एमिति एक नियारा बंधन जो बंधन केतेबेले केमिति आउ कहा सह आरंभ हो जाए एक कथा जना भी पड़ेनी। ठीक जमिति आम बंटी आउ बबली से दिन रंग नंबर रु आरंभ होइतबा बंधुता एबे नुआ प्रेम कहानी गढ़ी तुलिछि। प्रेम केवल शरीर को देखी हुए नहीं, तार एक बड़ उदाहरण ए दुहे दे सारछंती। तेबे आसंतु देखिबा प्रेम दुनिया रे पाद देथिबा ए दुई प्रेम पक्षी एबे केउ दिग को उड़ी जाउछंती। आम भल पाइबा को 8 मास हो गलानी। खाली फोन ने कथा ही आम प्रेम आज एते आगो को बढ़ी गलानी। राति राति अनिद्रा ही फोन ने कथा होचु, हेले एते कथा कोठु आसी के जानी। सतरे से मते केते भल पाउछि, किंतु देखा हेले से मते पसंद करिवो तो के जानी। से देखिबा पई केमिति ताकू देखिबा को तो बहुत इच्छा होछि, हेले से मते देखिले जदि रिजेक्ट कर देबो से कथा भाबिले बहुत डर लागुछि। आउ देखा करबा पई भी ताकू केमिति कहबी से जदि मते खराब भाबिबो। देखु देखु आम भल पाइबा 8 मास हो गलानी। तांको सह थरे कथा न हेले मते जेमति पागलिंक परि मने होछि। सामान्य रंग नंबर रु आसीथिबा से फोन कॉल जे मोर एते निजर होई जिवो ए कथा मु केबे चिंता भी करिनी। राति दिन खाली फोन रे कथा ही आम भल पाइबा एते स्ट्रांग ही जाइछि जे से कथा मते विश्वास होनी। एमिति लागुछि मु ता बिना बंची परिबिनी। से जहा भी हितांतु मु तांको निश्चित मो जीवन साथी करबी। जाउछि टिके कॉल करे। हेलो बबली, कौन करछो? कौन हैला कहीं कांदुछो? प्लीज कुह कौन है? न कहले जानिबी केमिति? मु तो रागी किछि कहिनी। तमे कॉलेज रु आसी नथियो भाबी कॉल कर नथिली, आउ एबे तम कॉल लागिला। प्लीज कुह ना कौन है? मो ओजा चली गले। कौन होइतिला अजांकर? लिभर रे कोन गोटे हेइतिला मु जानिनी। बो ओजा को देखिबा को जाइतिला, कहिला ओजा नाहंती। मु मो ओजा को बहुत भल पाए, आउ मो ओजा भी मते बहुत भल पाउथिले, किंतु से आज हम समस्त को छाड़ी चली गले। कौन करिबा? जहाँ हबार थिबा तो हेपो, ताकू किए अटके पारिबो। तमे मामू घर को केबे जीवो? मु आउ किछि दिन पर जीबी ओजा को शुद्धि क्रिया को। हौ मन दुख करनी कि कांदनी। प्लीज मो गेलीटा पा, तमे कांदिले मते भलो लागिबनी। से ता अजा घर को आसीबो, एठी पाखे हबो। सुजोग अछि जदि हेबो एठी देखा कर देबी, किंतु से कोन देखा करबा को राजी हेबो? हेलो, मु आज मामू घर को जाउछि। तमे मते कॉल करिवनी, काहे कि ना से जगह रे मामू माउसी समस्त थिबे। जेतेबेले सुविधा हबो मु तुमको कॉल करबी। हो ठीक अछि, किंतु कॉल करिवो, नहले मते टिके भी भलो लागिबनी। मु मामू घरे पहुंची गली। भलरे पहुंचिलो ना? आ मामू घरे समस्त केमती अछंती? हां, समस्त भलो अछंती। गोटे कथा कहबी रखिबो? कोन कहूना? तमे कहबो पुनी मु रखिबिनी। तमको थरे देखा करबा को मोर बहुत इच्छा हेउची। मोर भी बहुत इच्छा होची। तमे केउ जगह को आसी परिबो देखा करबा को? ना, मते एका कुआड छाड़ीबेनी, हेले मु सुविधा देखी तुमको डाकिबी। हो ठीक अछि, किंतु देखा करबा को प्लीज चेष्टा करिवो। तमको देखिबा को सतरे बहुत इच्छा हलानी। ओके बाबा। हेलो, कौन करथुलो? तमे हम अजान को 11 दिन आसी परिबो? से दिन समस्ते काम रे व्यस्त थिबे, आ सेई दिन मु तम सह देखा करि परिबी। हां, मु निश्चय जीवी, किंतु तमे मते एबे कथा दियो। मते देखिला परे तमे मो सहित कथा बा बंद करिवनी कि मते रिजेक्ट करिवनी। अरे बाबा, तमे पा मो जीवन, तम बिना मु केमिति बंचिबी? हो जीवी, हेले केते बेले जीवी? सेई 4टा बेले को आसो। लिटुआनो ना, मु जो झियो को भल पाउथली से मते देखा करबा को डाकुची। तमे तो जानिछ आम प्रेम केवल फोन रे चलीछि, देखा करबा को गोटे सुजोग मिलिनी। जा हेउ पछे ता सह देखा करबी। देखा करिया कोठी कि जिबा? से जाजपुर आसीछि ता मामू घर को। जिबा जे बंटी, किंतु किछि असुविधा हेबनी तो? नाइ मो भाई, कोन असुविधा हेबो? अरे केही जदि देखि देबे माड़ गोटे तळे पड़िबनी, आ से झियो जदि मना कर दे मु जानिनी बोली, ताहले उत्तम मध्यम बसी जिवो। हो जहा भी हो पछे
ତୋ ସହିତ ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ କ'ଣ ତତେ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେବି କି? ନା ଭାଇ, ଆମେ କାର୍ ନେବାନି, ବାଇକ୍ ନେଇଯିବା। ତମେ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିବ, ମୁଁ ଦେଖା କରିବି। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତୁରନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିବା। ଯଦି ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବି ତମେ ପଳେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ଏକା ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଇବି। ନାଇଁ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଯିବା କାଲି, ହେଲେ କେତେବେଳେ ଯିବା? ଏଇ 2ଟା ବେଳେ ବାହାରିବା। ହଉ, ମୋତେ କଲ୍ କରିବୁ। ହଉ ନନା। ହ୍ୟାଲୋ, କାଲି ମୁଁ ଯାଉଛି, ପହଞ୍ଚିଲେ ତମକୁ କଲ୍ କରିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ନନା ଆସ ଯିବା। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ନନା ମନେ ରଖ, ତମେ ଟିକେ ଦୂରରେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ରଖିବ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ପଳେଇ ଆସିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି। ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ତମେ ଆସ, ମୁଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସିଧା ଆସ, ଯୋଉଠି ସବୁ ଲଣ୍ଡା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହେଇଛି। ତମେ ସିଧା ଆଗକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ଘର ପଛପଟେ ଯିବି। ହଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିଲିଣି। ହଁ, ମୁଁ ବି ତମକୁ ଦେଖିଲି। ଏଠି ରୁହନି, ଆଗକୁ ପଳାଅ। ନନା ଆଗକୁ ଚାଲ। ନନା ତମେ ସେ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ଯାଅ, ମୁଁ ଦେଖା କରିକି ଆସୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଏବେ କୁହ କେଉଁଠିକି ଯିବି? ସେଇ ପଛପଟ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିକି ଆସ। ଆରେ କିଏ ଦେଖିଦେବ? ନା, କେହି ଦେଖିବେନି, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ହଉ ଯାଉଛି। କି ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗା। ଛି, ଏ ବାଉଁଶ ବଣକୁ ଡାକୁଛି। ଛି ଛି। ହାଏ, କେମିତି ଅଛ? ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ନିଅ। କ'ଣ ଏସବୁ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ କୁରକୁରେ। ଆରେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ନେଇକି ଆସିଛ? ହଁ, ତମେ ଖାଇବ ବୋଲି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇଛି, ତମେ ମୋତେ କିସ୍ କରିଦେଲ? ହଁ କଲି। କ'ଣ ଖରାପ ଲାଗିଲା କି? ନାଇଁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଯାଉଛି, କିଏ ଦେଖି ନେବ। ନା, ଆଉ ଟିକେ ରୁହ। ନା, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଫୋନରେ କଥା ହେବି। ଏବେ ଯାଉଛି, କିଏ ଯଦି ଦେଖିଦେବ। ନନା, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବିଥିଲି ତାଠୁ କେତେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର। ତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି। ହଉ, ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ଆଗ ଚାଲ ଏଠୁ, ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା। ହଉ ଚାଲ। ଆରେ ରାତି ଆସି 9ଟା ହେଲାଣି, ହେଲେ ସେ ଆଜି କାହିଁ ମୋତେ କଲ୍ କରିନି। ଯାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ କଲ୍ କରିଦେବି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କହୁଛି। ରାତି ଆସି 1 ହେଲାଣି, ତା କଲ୍ ଏବେ ଯାଇ ଆସିଲାଣି। ନା କିଛି ଖାଇଛି, ନା ମୁଁ କିଛି ପିଇଛି। ସେ କଥା ଆଜି କିଛି ବି ପଚାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ସେଇଆ ହେଲା ବୋଧେ। ମୁଁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲିନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ କଲ୍ କରୁନି। କାଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ତା ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି। ସେ କ'ଣ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି? ଯଦି କଥା ହେବାର ନାହିଁ ସିଧା ସିଧା କହିପାରିଥାନ୍ତା। ସତରେ ମୁଁ କ'ଣ ତାର ପସନ୍ଦ ହେଲିନି? ହେଲେ ସେ ତ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିବ। ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ଆମେ ଦେଖା ହେଲା ବେଳେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ଦେଖିଦେଲେ କି? ନା କେହି ଦେଖିନଥିଲେ। ନା ତ, କେହି ଦେଖିନଥିଲେ ତ। ସେ ମୋତେ ଆଭଏଡ୍ କଲା ବୋଧେ। ମୁଁ ତା ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ତା ସହ ଦେଖା ହେଇନଥିଲା ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ସେ ଏମିତି କଥା ବନ୍ଦ କରିଦେବ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ସତରେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ହେଲା? ତା କଥା ଭାବି ଭାବି ମୋତେ ଆଜି ରାତିରେ ନିଦ ହେବନି। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପାଗଳ ଥିଲେ ତାର ଏବେ ଅନ୍ତ ଘଟି ଯାଇଛି। ବବଲି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ବଣ୍ଟି ଯେ ଗାଁକୁ ଆସି ତା ସହିତ ଦେଖା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ସତରେ ବଣ୍ଟି ମନରେ ବବଲିକୁ ନେଇ ଆଙ୍କିଥିବା ସେହି ପ୍ରତିଛବିଠାରୁ ବବଲି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବଣ୍ଟି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ବବଲି ହଠାତ୍ ତାର ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ବବଲିକୁ ବଣ୍ଟି କ'ଣ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା, ନା ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ପଛରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି? ସେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗକୁ।